The Aam Aadmi Party has criticized the government in light of yesterday's turmoil at the Kujira Educational Complex. After witnessing a youth wielding a knife and intimidating a rival group, the AAP has linked the incident to the lack of employment opportunities for the youth. Let's hear what State Party Secretary Francis Coelho had to say on the matter. सगळ्यांनी काल व्हिडिओ पळय व्हायरल जाल्ले ते सगळ्यांनी पळयले ते आमकां न्यूजारूय येयल्या सगळ्यांच्या वॉट्सॅपारूय येयल्या थिंगा कितें घडलां आनी आमी कितें पळयलां ते एक थिंगसरलो पळय यूथ आहा तो सुरी घेवन बाकीच्या भुरग्यां फाटल्यान धांवता आनी सुरी घेवन तो धमक्यो दिता आनी हें आख्खें व्हायरल जालां आनी लोक आख्ख्या गोंयान शॉक जाला सामको की कुजिरा कॉम्प्लेक्सान बाकीचे पळय भुरगे आहा ते शिकोंक वयता आनी थिंगा बाकीचे भुरगे आहा पळय थिंगा एकलो भुरगो सुरी घेवन भोंवता आनी सुरी घेवन लोकांक हें करता धमक्यो दिता हें पळोवन लोक सारको अजाप जाला आनी लोक विचारूंक लागले हें कितें घडटा हें कितें चलना म्हणून आनी आमी तेच पळोवन आमी सगळे अजाप जाल्ले म्हणून आमी म्हणलें आमी मातशें फायंड आवट करुया मातशें इन्वेस्टिगेट करुया तर नितीन थिंगा शिकता आनी थिंगच्या कॉलेजीन आहा तो आनी हें पळय घडलेलें तें आख्खें तेणें आमकां मातशें हेल्प केलें फायंड आवट करपाक की कितें प्रॉब्लेम जाला तें हें आमी इन्वेस्टिगेशन केलें आमी लोकांक विचारले उपरांत आमकां कळलां की ते आदल्या दिसा बारीक कितें केस्तांवां जाल्लीं दोग भुरग्यांची बारीक केस्तांव म्हणजे कितें कोण शॉपान आहलो कोण दुसरो एकलो तालिगांवचो एकलो भुरगो एकदम डिसेंट भुरगो तो तालिगांवचो कोणाच्या एकान पडना कोणाच्या दोनान पडना केन्नाच तो म्हणजे खूंय अहें झगडीन ना केन्ना कांय वायट करना एकदम सिंपल प्लेन भुरगो तो तालिगांवचो आमच्या थिंगा रुईच्या थिंगा कारांजाने रावता तो भुरगो ओके शिकपाक बरें खूंय वायट लोकां बरोबर भोंवना कांय ना त्या भुरग्याची तो शॉपान आहलो भायलो कोण तालिगांवच्या भायलो कोण भुरगो आहलो तो थिंगा शॉपान येयलोलो आनी तेंचें कितें बेश्टें धक्कम दुक्की जाली म्हणजे एकल्याच्या शोल्डर आदवलो आनी कितें बारीक तहें कितें घडलें आनी थिंगा तेंची बाचाबाच जाली ते बाचाबाच दुसरो पळय भुरगो आहा तो तालिगांवच्या भायरचो तो दुसरे दिसा तेंच्या कॉलेजीन आनीक 4 भुरग्यांक घेवन तेंच्या कॉलेजीन पावलो थिंगा झगडीं करपाक सुरीबा घेवन आनी बाकीचें कितें जालां तें तुमी सगळ्यांनी पळयलां आनी आमी आतां मागीर पुलिशेन त्या भुरग्यांक आयज अरेस्ट केला आनी खंय तरी येला आनी मागीर कितें तरी तेंची कारवाय चालू आहा पूण तोय भुरगो आमी तेंय फायंड आवट केलें तो भुरगो कोण तोय भुरगो व्हडलो कांय गुंडा न्हू तोय भुरगो व्हडलो कांय म्हणजे पिड्यार भुरगो न्हू तो पूण तो फ्रस्ट्रेटेड आहा तो भुरगो आनी आमी तें इन्वेस्टिगेट केल्या उपरांत आमकां सामकें कळलां की तो भुरगो सामको कांसार जाल्लो भुरगो सामको फ्रस्ट्रेट जाल्लो भुरगो आनी तेजे बरोबर वांगडी पळय येयलेले ते भुरगे तोहलेच दे आर ड्रॉप्ड आवट म्हणजे स्कुलान आहा केन्ना स्कुलान ना तेंचे कडेन जॉब्स ना तेंच्या मायपाय कडेन जॉब्स ना म्हणून ते सारके बेजारले आनी मागीर ओहली हरकतां ती करूंक लागता ते भुरगे अनएम्प्लॉयमेंट भुरग्यांक ना कांय कामूच ना तेंकां इन इंग्लीश नो देज अ सेयिंग कॉल्ड द आयडल मायंड इज द डेविल्स वर्कशॉप कोंकणीन हेजो अर्थ कितें जालो की तोकलेन कांय ना चिंतपाक आनी करपाक तेन्ना जिद्यो तोकलेन येता आनी तुज्या तोकलेन बसता आनी तोहली कामां जिद्यो करूंक लायता तुका आयडल मायंड इज द डेविल्स वर्कशॉप इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ह्या भुरग्यांक कोणें कितें फ्युचर आहलें कितें आहलें म्हणजे हांव हें शिकता म्हाका जॉब मेळपाचो आहा म्हणून त्या जॉबाक हांव ट्रेनींग करता कितें तरी दे हॅव समथींग टू लूक फॉरवर्ड टू देन दे वोंट बी फ्रस्ट्रेटेड दे वोंट कम आउट एंड डू दीज कायंड ऑफ एक्टिविटीज दीज एक्टिविटीज वी आर सींग ऑल अक्रॉस गोवा हे आतां आमच्या हिंगा कुजिरा कॉम्प्लेक्सान स्टुडंटांच्या बरोबर पळय जालां तें आख्ख्या गोंया ओहली कर्तुतां चालू आहा कित्याक लोक पळय यूथ आहा न्हू एकदम यंग पळय यूथ आहा तो सामको फ्रस्ट्रेट जाला तांकां कांय फ्युचर दिसती पडना तांकां कांयच म्हणल्यार जॉब ना कांयच देर इज नथींग फॉर देम पीपल आर आस्किंग वॉट अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन अरे होम मिनिस्ट्री इज विथ द सीएम नो इफ दॅट बॉय हू वॉज ब्रँडिशिंग दॅट नायफ तो सुरी घेवन भोंवतालो तो भुरगो ताका कितेंय तरी भंय आहली हेजी पुलिसाची जाल्यार तो कोत्तलो आहलो तें कांयच ना भंय ताका कित्याक होम मिनिस्ट्री सीएमा कडेन आहा सीएम होम मिनिस्ट्री घेवन न्हिदला पुलीस कितें करता ताका पडलेलें ना दुसरे कडेन कोण इलेक्शन कमिशनान कोण फ्लायंग स्कॉट दवरल्या ते कोणाचे 16 लाख जप्त करता एक्स्टॉर्शन करता आनी पळता आतां तांकां सस्पेंड केला आतां तांकां हें केलां पूण भंय कोणाकडेच ना
होम डिपार्टमेंट इज नॉट फंक्शनिंग ओनली. कित्याक कडेन केन्ना केन्ना जॉब ना, भुरग्यां कडेन केन्ना केन्ना जॉब ना. आनी जॉब वयता सगळे कोण मिनिस्टराक लागीं आहा तांकां जॉब वयता, कोण CMा कडेन लागीं आहा तांकां जॉब वयता, पूण कोणाक जॉब डिजर्वींग जाय तांकां कांय जॉब वचना. आमकां CMान इलेक्शना आदीं सांगलेलें 10,000 जॉब दिता, 10,000 गव्हर्मेंट जॉब दिता. तेजें कितें जालें म्हणून आमी विचारूंक सोदता CMाक. कितें जालें ते 10,000 जॉब, कितले जॉब तुमी पावयल्या, कितले जॉब जाल्या? कांय दिवंक ना. एक 2-3 वर्सां आदीं निती आयोग पळय दिल्लीन आहा, निती आयोगान आमचो पळय लेबर एम्प्लॉयमेंटाचो डेटा आहा तो काडून पब्लीश केलेलो. आनी तेणी म्हणलेलें इन गोवा देर इज 1.1 lakh अनएम्प्लॉयमेंट. रोखडेच हिंगा CMान प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आनी म्हणला नो दॅट इज रॉंग डेटा. रॉंग डेटा म्हणजे कितें? तो म्हणटा ना ते कोणाक जॉब मेवल्याय तेणी ते एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाचे आमची नांव काडूंक ना, कोणे एक्स्ट्रा एलिजिबल ना तेणी आमची तेंची नांवां घातल्या, कोण 15 वर्साची भुरगीं आहा तेणी आमची नांव घाल्या. ओहले म्हणून तेणें फालतू म्हणून लोकांक चिंतोंक सोदना की ना अनएम्प्लॉयमेंट 1.1 lakh गोंयांत ना. आतां हें गजाल कोत्ता हांव ते 3 वर्सां आदींची गजाल. आतां ते अनएम्प्लॉयमेंट आनीन वाडला. Dylan Rodriguez, Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for Goa 365.